Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera guys. Welcome back to this channel. Okay guys, so in this lesson, we are going to continue. We are still in 12.2 alkenes, but for this lesson, okay, I'm going to teach you how to predict the product of the reaction between alkene and hydrogen bromide. So kalau sekali tengok still maksudnya kita masih lagi actually under hydrohalogenation of alkene. But this time guys, ada sedikit yang kita katakan plot twist kat sini. Kenapa saya kata plot twist? Because in this reaction, hydrohalogenation, kita menggunakan hydrogen bromide, but in the presence of hydrogen peroxide or acid peroxide. And guys, to predict the product of this reaction, kita akan based on apa? Saya tahu sebelum ni kalau kita buat hydrohalogenation, kita akan apply apa guys? You akan apply Markov-Nikov's rule kan? Right kan? Markov-Nikov's rule. But guys, ini adalah special edition ataupun kita katakan reaction yang agak khas di mana if we are using hydrogen bromide in the presence of peroxide, sama ada hydrogen peroxide or any acid peroxide. So bila kita buat hydrohalogenation guys, so this reaction dia akan follow bukan Markov-Nikov's guys, bukan Markov-Nikov's rule, but this time dia akan follow anti-Markov-Nikov's rule. Right guys, jadi dia akan ikut anti-Markov-Nikov's rule. Dan saya sebut tadi kan, sebut betul-betul bukan anti-Markov-Nikov. Kalau disebut anti-Markov-Nikov, seolah macam Markov-Nikov ni dia punya makcik pula punya rule. Okay, so bukan so anti-Markov-Nikov's rule. So now we are going to look at this anti-Markov-Nikov's rule. Right guys. So untuk kita nak apply anti-Markov-Nikov's rule ni, dia macam ni. Dia hanya applied bila tahu. Ini sahaja the only kita katakan case kita akan apply this anti-Markov-Nikov's rule. When kita ada alkenes are treated with HBr, hydrogen bromide. Ingat guys, dia mesti hydrogen bromide in the presence of peroxide. Peroxida lah ataupun peroxide. Ini dia punya general formula guys. ROOR. Okay, the most common peroxide yang digunakan biasanya adalah hydrogen peroxide lah, H2O2 ataupun HOOH like this guys. Ini adalah kita katakan structural formula lah bagi hydrogen peroxide. And bila kita gunakan these two condition, maksudnya HBr in the presence of peroxide, so this reaction dia akan berlaku ataupun this addition reaction occurs in an anti-Markov-Nikov manner. Jadi kenapa dia anti-Markov-Nikov ni? Kenapa ada perkataan anti? Okay, bila kita sebut anti-Markov-Nikov ni guys, maksudnya dia adalah opposite of Markov-Nikov. Okay, ingat lagi tak? Markov-Nikov's rule states that apa? In an addition reaction, especially untuk hydrohalogenation ni, H added kat mana? H akan added to carbon of the carbon-carbon double bond with greater number of H. Kan? Itu Markov-Nikov. Okay, tetapi untuk case anti-Markov-Nikov ni, dia adalah opposite. Dia terbalik. Kenapa saya kata terbalik? Dalam case ni, hydrogen atom of the hydrogen bromide akan attach to carbon of the carbon-carbon double bond yang mempunyai fewer hydrogen atoms. Carbon yang mempunyai carbon of the carbon-carbon double bond itu yang mempunyai kurang H. Saya akan tunjukkan satu contoh guys. Nampak tak? Okay, sebelum ni kalau kita buat Markov-Nikov, bila katalah sekarang ni kita tak ada peroxide. This reaction tak ada peroxide kan? So kalau this reaction without the presence of peroxide, H ini akan pergi pada this carbon. Ni this carbon. Kenapa? Sebab carbon ini banyak H. Tapi kalau reaction yang sama, tetapi kita tambah peroxide guys. Okay, peroxide is added. Nampak tak apa berlaku? Apa berlaku ni guys? H akan ditambah kepada carbon yang kurang hydrogen. Jadi nampak tak apa berlaku kat sini? Nampak? H is added to this carbon instead of this carbon. Dan Br akan added mana? Halogen akan added kat mana? So halogen is added to carbon with more hydrogen atoms guys.
So inilah yang kita sebut sebagai anti-Markov-Nikov's rule, dan ini hanya akan berlaku bila guys? Bila kita gunakan HBr. Remember, dia mesti HBr sahaja, tetapi in the presence of peroxides. Okay? Dan sedikit saya nak berkongsi dengan you all. I want to share with you some informations berkaitan dengan peroxides ni guys. Peroxide macam inilah, ini dia punya ball and stick model. Nampak, ini H, ini O, O, H. Inilah the structure of peroxide. Dia punya molecular shape lah. Okay, so peroxides ni guys normally adalah suatu group of compounds yang akan mempunyai structure dia R, O, OR. And yang menariknya, peroxide ni dia punya both of these oxygen atoms are singly bonded. Dia single bond R, single bond with O, single bond with O, dan single bond with another R. And the simplest itulah hydrogen peroxide lah. Okay, hydrogen peroxide. And this O single bond O group ni dikenali sebagai peroxide, ataupun ada setengah digunakan istilah peroxo, peroxo group. Okay, dan oksigen dalam peroxide ni guys, dia berbeza dengan oxide. Dalam oxide ions, kan, oxide ion berapa dia punya charge? -2 kan? Biasanya O2 minus kan? Tetapi di dalam peroxide ni, okay, di dalam peroxide ni, oxygen atom dalam peroxide, dia punya oxidation number dia adalah -1 instead of -2. Dia berbeza dengan oxide ions. Right, and then what else? Okay, inilah dia. And the most common peroxide yang kita gunakan adalah hydrogen peroxide lah. Walaupun namanya hydrogen peroxide, tetapi biasanya dia lebih dikenali sebagai peroxide saja. Okay, and normally peroxide ni ataupun hydrogen peroxide ni it is marketed ataupun dia dipasarkan dalam bentuk solution ataupun dalam bentuk larutan yang dilarutkan dalam air dengan kepekatan-kepekatan tertentu at various concentrations. Okay, and dia punya nature dia lah ataupun dia punya appearance dia, hydrogen peroxide ni biasanya dia adalah dalam bentuk colorless lah. Dia adalah colorless ataupun nearly colorless. Dia tak ada warna. Sama juga dengan dia punya solution pun adalah colorless. Okay, dan kalau you guys nak tahu this peroxide dia banyak digunakan sebagai apa tau? Banyak digunakan sebagai oksidan dan banyak juga digunakan sebagai bleaching agent. Okay, bleaching agent. Kalau you guys nak tahu dekat mana you akan jumpa banyak penggunaan peroxide ni, dekat bleach lah. Contohnya macam contoh lah macam Clorox kan, bleaching ataupun dia banyak dicampur dengan this peroxide. Tahu kan bleaching kan, bleach untuk peluntur. Okay, agent peluntur itu banyak digunakan lah. Masa peroxide ni banyak ditambah ke dalam this bleaching products right. And then kalau you guys nak tahu juga, actually hydrogen peroxide ni guys, dia sebenarnya juga dihasilkan dalam badan kita tau. Daripada mana? Daripada hasil daripada tindak balas oleh oxidase enzim dalam kita punya body. Cuma dia tak diproduce dalam kuantiti yang banyak lah, tetapi still dihasilkan juga dalam kita punya badan. Okay, dan satu lah kalau let's say dekat lab you all perlu dealing dengan this peroxide guys, so berhati-hati. Kenapa saya kata berhati-hati? Because peroxide ni dia adalah sangat bahaya, especially bila it comes in contact dengan organic compounds, especially yang the concentrated solution lah. You kena faham kita manusia juga adalah satu contoh organic living jadi masa kalau kena dekat kita pun agak bahaya jugalah sebenarnya. Okay, jadi be careful guys. Right, jadi inilah serba sedikit guys tentang apa itu peroxides. Right, so back to the lesson. Jadi kita tengok beberapa contoh kat sini guys. So first kita ada this reaction here. Okay, so kita ada alkene kat sini. So kita buat reaction dengan HBr. Nampak tak? In the presence of peroxide. Jadi apa berlaku? So pi bond ni akan putus guys. Jadi dia akan form 2 new covalent bond. Okay, jadi H akan masuk mana? So H akan masuk pada carbon yang kurang H. Kenapa? Sebab ini adalah anti-Markov-Nikov's reaction. Jadi in this case, H is added to carbon with
fewer carbon of the carbon-carbon double bond with fewer hydrogen atoms. Jadi in this case nampak inilah produk yang kita akan dapat. Okay, and then for the second reaction, so kita ada apa ni? Methyl cyclopropene. Okay, methyl cyclopropene reacts with HBr still in the presence of peroxide. Nampak peroxide ROOR. Okay, so apa berlaku? Dia akan follow anti-Markov-Nikov. Jadi H akan masuk kat mana? Okay guys, dekat sini ada berapa? Okay, ni carbon-carbon double bond kan? So sini ada berapa H? Ada berapa H kat sini? Okay, so carbon ni tak ada H ingat carbon ni dah tak ada H sebab dia dah fully bonded kan? Kan dah cukup 4 kan? Apa ni kat C, dia bonded dengan CH3, dia bonded dengan C. And then dekat sini ada berapa H? Sini actually ada 1 H kan? Jadi in this case, which carbon of the carbon-carbon double bond with fewer H? Inilah. So carbon ini. Jadi H akan masuk pada this carbon guys. So that's why in this case, we are going to get this compound. Kita akan dapat this haloalkane. Okay. And the last untuk this lesson, contoh untuk this lesson hari ini. Okay, so kita ada apa ni? Kita ada still, we are still using the same methyl cyclopropene guys, but this time tindak balaskan HBr, ada peroxide tak? Tak ada peroxide kan? Jadi this reaction akan ikut apa? Dia akan ikut apa? Dia akan ikut anti-Markovnikov. Pening tak? Dia anti kepada anti-Markovnikov. Apa? Markovnikov lah. Saja je saya letakkan twist kat situ kan. Nak bagi you pening sikit kan. Okay, Markovnikov lah. Sebab apa? Dia tak ada peroxide. Kan, bila ada peroxide itu dia akan jadi anti-Markovnikov. So bila tak ada peroxide, dia akan follow Markovnikov lah. So bila follow Markovnikov, maksudnya H akan added to carbon with carbon of the carbon-carbon double bond with greater number of hydrogen atoms. So in this case, H akan masuk mana? So H akan masuk kat sini. Jadi Br akan masuk pada this carbon kan. So kita akan dapat this product guys. So nampak tak ada beza kan? Ini kalau kita namakan, ini apa ni? Okay. Ini adalah bromomethyl cyclopentane kan. Okay, ataupun dalam case ni kalau kita nak buat numbering, so ini carbon number 1, so ini carbon number 2, so ini carbon number 3 kan. So dia akan jadi apa ni? Kita akan ada 1 bromo, okay, 2 methyl cyclopropane guys. So kita ada 1 bromo, 2 methyl cyclopropane. Tapi kalau this product here, kita akan ada apa ni? Kita akan ada 1 pula. 1. You akan ada 1 bromo, okay, 1 methyl cyclopropane. See? These two products are different products. Why? Because satu mengikut anti-Markovnikov, yang satu lagi mengikut Markovnikov.